तो ये वीडियो रे आपण मानक देखा मिले कि आम साई रे यज्ञ होता तो यज्ञ देखा केमती कौन है तो आपण मैंने आसतु वीडियो रे बनी रुहतु जमा स्किप करतुनि कौन कौन है कौन कौन नाई एवं रोसई आरंभ हेबाठू केमिति कौन रोसई आरंभ है केते कौन मस्ती कलु कौन कौन है सब आपण मैंने ये वीडियो रे देखा पाइबे। तो रोसई आरंभ हेबाठू खाइबा पर्यंत आपण मैंने ये वीडियोटा को देखिए आउ आपण मैंने जोड़ी रुहतु लास्ट रे केबे भूलिबेनी आमे केमिति कौन खाइलु। तो लास्ट वीडियोटा लास्ट रे बहुत बढ़िया मजा अच्छी। तो देरी न करी चलन देखिए आमर गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रीति अनुसार चलन स्टार्ट करें आमर गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग। जय जगन्नाथ भाई भौणी मैंने केमती सब सेमती भल था जी भल ना जगन्नाथ द्वारा भल जाओ और भलसे रुह। तो आज पुणी गोटे नुआ अध्याय पहुँच जाइए आम आम साई चलছে आज यज्ञ आज स्टार्ट हो जाऊँगी तो 3 दिन धरी चलो। तो आपण मैंने आसतु यज्ञ कौन है केमती भलसे सरला ना नहीं आपड़ फुल अपडेट देवी। तो आउ गोटे भिडियो जॉइन रुहतु भिडियो एंड पर्यंत देखूँ केमी कौन लगे कमेंट मध्यम जनइबे। तो रही तो चलतु जीवा डायरेक्ट देखा मोर यज्ञ। तो बर्तमान आमर खाइबा लोक खाई देइचंदी तो सरीगले अधा अधी सरीगले पूरा आउ कम लोक अच्छा आगु कौन कौन होची देखंतु। बर्तमान आमर चार व्यवस्था भी है। तो आपण मैंने दिन देखिले बर्तमान ए राति जाइए चाहा टी मारदबा एक नंबर आमर सूचना केन्द्र अच्छे। तो बर्तमान आम बेड़ा परिक्रमा करवा वीडियो रे बनी रुहतु। तो मंदिर बेड़ा बुलिया सरीगला एबे प्रसाद सेवन कर।
ମନ୍ତା ଚାଲିଛି ଦାଦା ଆମକୁ ପୁରା ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦାଦା ପୁରା ଅଳ୍ପ ପକ ହଁ ଯଦି ଯଦି ହେଇଗଲା ମନ୍ତି ତ ଦେବି ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖାଇବା ସବୁ ଶେଷ ସବୁଠି ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକ୍ସଚର ଆଉ ଥରେ ଆଣି ସମୀର ପଠେଇଲା ମଜାରେ ଖାଉଛୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଓ ଏ ମଜା ଆଉ କେବେ ପାଇବନି ଏଠି ବରା ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ଖାଇବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଲମା ସରିଗଲା ଓ ହାଡ଼ ହାଡ଼ ଡାଲମା ପୁରା ଓ ଆମର ଦେଖିବା ସରିଯାଇଛି ସବୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କରି ଯାଇଛୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ କିଏ ଆଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ସବୁ ଯାକ ଜାଣିପାରୁଥିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହଉଛି ସରିଲା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ କିଏ କିଏ ଏଇଠି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଆଡ଼େ ବହିଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନଦିଆ ଦଳ ଆମର ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ 12:27 ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 12ଟା ଅଧେ ହେଲାଣି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ତ ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ 2ଟା ବେଳକୁ ପଳେଇବ କହୁଛନ୍ତି ଘରୁ ଯିବୁନୁ ଆଉ ସବୁ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆଉ ଯାକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ ଦେବ ମସ୍ତ ହେଉଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଏଇ ନାଚକୁ ଦେଖିକି ଯିଏ ବି ହସୁଥିବ ସିଏ ତ କିଛି ଜାଣିନଥିବ କିନ୍ତୁ ଆର ନାଚର ଯିଏ ମହତ୍ଵ ଜାଣିଛି ସିଏ ଦେଖିବ ମାନେ ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବ ଆଉ କିଏ ଏ ଯାକ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି ହଁ ନା ନାଇଁ ଶୁଭ ମାନେ ଯିଏ ଆର ମହତ୍ଵ ଜାଣିଛି ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲରାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ କଲରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି तो आमर सब बुलाबुली सर जाइए दर्शन करिया सर जाइए मो आवाज सुबुद्रे ना जाने बर्तमान आम जाऊँ घर जाऊँ भिडियो एंड कर आज भिडियो एंड कर माँ कबाट भी पूरा बंद हो गला बर्तमान भिडियो एंड कर केमी कौन लगे आपण मैंने जनइबे पुण्यः वाचनं पुण्याहं